वाचेर कमी उलोवप जालें आनी फार्मर्साचेर चड उलोवप जालें. विशयूच असो हा फार्मर म्हणटात ते आमचे पयलीं पासून जेन्ना आमचे इंडियाक इंडिपेंडंट मेळ्ळा तेन्नाच्यान एक नारो आहा जय जवान जय किसान म्हणून. पयलींच आमच्या इंडियान म्हणजे देशान दोन महत्वाचे व्यक्ती इम्पॉर्टंट दिल्लेले आहा ते जवान आनी किसान. हांगासर जवान नसले जाल्यार आमी आयज हांगासर बसचे नासलेले, हो देश सुरक्षीत नासतलो आहलो. आनी किसान नासले जाल्यारूय आमी हांगासर नासतले आसलेले, कित्याक जे प्रोड्यूस करतात, जे फार्मर्स हांगासर आमकां अन्नदाता म्हणटात ते नसले जाल्यार हांगासर आमी नासतले आसलेले. एक नाशनोडा क्लबाचो जो नाशनोडा फार्मर क्लबाचो जो इनिशिएटीव आसा लोकोत्सव गेली 12 वर्सां जे करतात आनी मेन म्हणजे हो क्लब हो फार्मर्सांचो क्लब. त्या खातीर हांगासर चड फार्मर्साचेर उलोवप जाल्ले. आतां डेप्युटी डायरेक्टरान एक तुमकां बरी सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो फार्मा बद्दल. तशेंच आमच्या एमडीनूय सांगले ते फार्म करून म्हणजे जे फार्म प्रोड्यूस आसात, ज्यो भाजयो आसात त्यो खंय विकपाच्यो आनी जे सक्सेस स्टोरीज सांगल्यो. आमचे गोंयचे जे फार्मर्स एक बऱ्या लेवलार आनी बऱ्या व्हडल्या लेवलाचेर जे प्रोड्यूस करतात तेंचे कडल्यान आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आहा तेच घेता. आनी तुमकां आनी कसलो भंय आसा. जितके तुमी प्रोड्यूस करतल्यार तितके घेवपी हांगासरूच आसात. तर हे जे डेडिकेशन आसा विठ्ठलाचे पयलींच्या जमान्यान म्हणजे आमी म्हणटा पयलीं जेन्ना लोकांक एक लोक सगळे मंत्रमुग्ध जाताले त्या विठ्ठलाचेर, आनी आतांय हांगासर आसा तो हो विठ्ठल आसा तोय लोकां खातीर हांगासर काम करता आनी तेणीय पयलीं लोकां खातीरूच हांगासर जल्म घेतलेलो. तर दोनांय मदीं सिमिलरिटी आहा, दोगूय लोकां खातीरूच हांगासर आसा. पूण लोक आसा तेंच्या बरोबर काय ना ते हांगा पयल्यार कळटा. कित्याक जेन्ना येदो व्हडलो कार्यक्रम करता लोकोत्सव म्हणजे एक्चुली हो लोकोत्सव हो नॅशनल फेस्टिवल आनी लोकांचो उत्सव. तेज्या खातीर लोकांची उपस्थिती जाय आसली. हांगा कलाकार आयिल्ले आसात हांगा पार्टिसिपेंट म्हणून, पण लोकोत्सवा खातीर कितके लोक येयल्लेले आहा हांगासर लोकोत्सव पळोवपा खातीर. हे आमचे ट्रेडिशन, गोंयचें ट्रेडिशन हे पळोवपा खातीर म्हणून मुद्दम कितके येयल्लेले आसात. मोजकेच आसतले. फार्मर्सांक रेडी करपाक जशें आमच्या एमडीन अमरनाथ सरान सांगले सगळे. अमरनाथ सरान तर गव्हर्मेंटाचो सगळो कच्चा चिट्टाच भायर काडलो. कितके डिपार्टमेंटाक कितके करोड येतात ते कितके हजारांनी करोड येतात आनी फार्मर्साक 300 करोड येतात. ह्या फावटी एक्चुली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक 306 करोड गोवा गव्हर्मेंटान प्रोवायड केले. पण तुमकां खबर आहा ओवर द पिरियड ऑफ 5 years आमचे डेप्युटी डायरेक्टर खबर आसतली सेंट्रल गव्हर्मेंटूय पयशे दिता. सेंट्रल गव्हर्मेंट 1,500 करोडाच्या वयर पयशे दिता. 2,000 करोडूय दिल्लेले आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटान. बट इफ आय एम नॉट रॉंग सर, कमीच कमी 200 ते 300 करोड एवरी इयर अनयुटिलायज पयशे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक परत वयतात. बरोबर सर. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हे पयशाचो युटिलायजेशन आतां दीस रात काम करता म्हणटात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे लोक आनी गव्हर्मेंट आमचो, जाल्यार हे पयशे अनयुटिलायज कित्याक वयतात रिटर्न.